My God! Mag-Layla ko. Ako si Layla. GG! Tama na. Oh my God! Hello! Dungog. Oh, naa! Oh my gosh. Classic rata. Sige. Ako ba yung Howdry ah? Top 1 ba Of ako? course. Ayaw Wala. pahila. Bita kung ano. Mag-tank ko, mag-tank. Welcome to Mobile Oh Legends! my God! Oh my God! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Nakay mga skin, All Marvin. troops deployed! Punta na. Wala siguro. My gun only aims at the bad guys. Wala Maduro. mga nagpa-member, no? Star membership. Wala ko kasabot, ana. Kanang naay mga skin na free pa kung mag-star membership ka. Ay, wala. Wala ko, ana. Diamond? Mga paliton to nimo. Mamalit yun ka kung magpa-member ka. First blood! Sige. Nag-practice na ba Si ako? Ano? Regine. Si Regine ang nag-aingato. Wow, sana all. Okay. Okay naman to iyaha. Dili man masayang kay nagadula man good job I'm kami. gonna save someone this time. Pagpila to. Malis ko ato daghan. May 700 plus. Sayang ra oy kung dili man kay ka nagadula permanente. Nagadula ko once a day. An enemy has been slain! Daghan na na. Ako kay dili man ko everyday nagadula sa. Stronger. Si Mac nang isa or naka-join si Mac wala. Oh, si Kuya Mac. Kanang Terran no 2019. My mom sacrificed Nilagay siya Sana. ng Korea. for this city. Wala siya nag-mic Anything on. happened to it. An Ay, ally okay. has been slain. Kuba yung cellphone. Ampot lang. Sa Kala- balay. Keep it up until you're as brilliant as me. Palit na Kulang lang man ng bagong cellphone si Mac. Na, nahin mo kung baki. My shot always finds Nahin mo the kung target. baki. Wala na po lagi ka kauban diri ah. Always lang ako alone. Oh, Ay, always alone. Way. Attack the turtle! wala ka diri. Oh, nasi nana diri. Ever thought about getting Gibaril-baril ako. Usually, Attack the turtle! usually pag classic kay naga-practice sa mga ano diri. An enemy has been Naka-plastic? slain! Plastic. Naga-classic. True Classic Request ang duda backup! ba? Ay, Kanang plastic. naka-practice sila sa mga hero. Ay, ako, okay. Ako, wala ko ga-practice. Ako, Jong Hound. Of course. Of course. Ako, Of Doctor. course, An Year ally of the has Horse. slain the turtle! Year of the Horse. that once little girl? Itong kalaban ay I'm sige gonna naman save pa someone na. this time. Hala! Wait. Ano sa ko, be? Mag-mute. Mag-do not disturb. Nagagay sige chat ay... An enemy has been slain! My God! Uy, Mega ano ba kill! ka? Double kill! Naka-double kill me. Double kill. Kuya Mac, double kill. Your team destroyed a turret! I-double kill ako si Nana. Double kill ha. Awa. Double kill! Hala, nalagi nagpatong sa bato. Oh my God. Until you're as brilliant as me.
Napatong siya sa bato. Wow, bukuro jud di kuya Mega kill. makakalaban, no? We can do Magtipis it. ako balay kay gamay na akong life. I-heal ko, Draper. Don't tell Uy, my grandpa sobra. I messed up. Wala kay heal. Sa manami. Sobra. Wala di hit. An enemy has been Usa din na mong slain. hero. Mage, pero wala ni heal. Oy. Pagkuha og heal. Wala man ni makuha na hit. Ay, Oh, An ayaw enemy pagtakas has been na slain. na. An enemy Oh. has been slain. Sagpaon ka na na. Oh, nana ko din Marvin, oh. Dira. Kani ako walay pangalan. Kani. Asa na Push inchik? first. Inchik ba ka? Unstoppable. Dili sa ano naman na sa ganina. Sa group ba? Unstoppable. Sa organization. Inspired Ako ako. mga pag Pas ako ma-attack. Erudicio? Awa, naka-inspire. Na ako inspiration. si Kuya Makag sige. You Patay, destroyed a turret. Bitaw, ayaw sig pamatay ma. Save someone this time. Bawal ba yan na mapreso ka na? Now na to, 5 na. Ay, 5 An na. ally has slain Mag-uban-uban the ko, turtle. mag-uban-uban. Sige, kay mo. Ato to sa mga hero. Kani, si Nana. Ay, i-chill lang tika dre. Killing spree. Sayang. Sige, ako lang mag-cheer sa mo. Go, Draper! Monster kill. Kahit na di mo. Show mo mga emoji diha. Asa na, dapit tapos liton. Dari sa message, ilong press na nimo. Then mo show imong mga emoji na available. Ay, This time. okay. Mura to isa. Kana. Go, Draper! Push na! Uy, buang man. Uy, di ba? Buang pin. Your team mag-cheer lang destroyed a ako. turret. At least nag-support. Ay, my Wala, God. mag-tiis! Patay. Oh! Double Double kill. kill! Oh, God! Naka-double kill ta. Kasi ano, Shut down. Pachot ko Team niya. destroyed a turret. Wala, gipatay ka ni Aldos. kayo. Gamay na mga nakakay. Godlike. Na-double kill ta. Ako na bahala ni. My mom sacrificed her life for this. Oh my Uy, God! mamatay! Gibaril-baril ako! Oh my Your God! team Gibaril-baril ko diri. destroyed a godlike. Nabuhi pa ko. Uli. Sulong ko, Legendary. sulong. Barilon ako sila. Gamita imong life na pang kill. Nasa ka ni Regine? Oo, kanang region na Initiate kana. retreat. Okay. Launch attack. Wala pa na. Gano'n pa man siya. Nagtuyok. Ay, maligo sa akong sapa. Nawad diri yan. Nice sa sapa. Mega kill. Nagbaktas ko sa sapa. Shut down. Uli na lang ko. Uy, mga ko kung Legendary. sapa. An enemy has been Hinay slain. kay kong kabaktas ay. Our turret has been Ay, destroyed. mupaspas kag dagan pag naa sa sapa. Oh? Awa lagi. Initiate retreat. Paspas. Mahinay siya. Pag nakadiri, mapaspas siya. Oh. Dali kay mahinay. Tapos mapaspas na. Ay, okay. Kasabot na ko. Attack the turtle. Request backup. I'm gonna save someone this time. Lamang ta? La. Pag na ako, madaog na ta. An ally has slain the turtle. Go! Unstoppable. Go. Push na push. Wala na ko'y mana ulit. Kaya na ninyo. Like, sulod na niyang kampo. When pointing at the bad guys. Kinsa man ni siya? Talira ni mga ano. Wala na sila score. Talira. Monster kill. Oh my God, a monster kill na. Kuya Mac o kill. Giubon ako. Your team Dali. destroyed a Masampiyon na gyud turret. ang XBS.
Inaw na ako. Uod ba ni si Kuya Mac, oy? Hala! You have been slain. Naslain An ko! ally has been slain. Ale. Ato na ko tong kakampi dira kay ni Awa na. Niyag baka. Naslain ako, tanawa na. Shut down. Shutdown na. An enemy has been slain. Hala, gibaril-baril na itong kauban. Ikaw man Uy, na. no, no, Double no. kill. Eh, Down. Enemy double kill. Wala, namatay ka. saan man eh, upat man sila kabuok. Spur of the moment decision. Manawag kong kauban, nung latami. La, Kuya Mac, Legendary. alam. Hala, mapatong-patong lagi Team ka bato. destroyed a turret. Ah? Nay, mapatong bato. Ano ba? Ana jud siya. Tikasan. Siling. 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 Initiate retreat. Siling. Mo jump na. Save someone this time. My God, ako na isa din ito nga. Attack the Lord. Bugat niya akong baril. My God. Collect the shining open fire. Request backup. An enemy has been slain. Oh. Naslain niya. Nakaslain siya ba? Your team destroyed a turret. Wait An ko. ally has been slain. Sabay ko, Draper. Wait ko, Draper. Oh, diri. Sige, An ally tunod has lang ko sa slain imo. Oh, Lord. dirita, Initiate dirita sa retreat. kalaban, oh. Oh, wala, pinti An ni siya. enemy has been Hala. slain. Wala ba na sila kaya? Dili jud nakakaya, uy, kay wala naman sila ano. Kala na nila maligo. Wala. Shut Na mo down. kung baki. 1 KS lang ko. Shut down. KS. KS Lloyd. Ako na mag-last hit. Don't Kaniha pa underestimate ni. me. Oh, Oh, ay, pamatay no, na ka. no. You have slain Oh, an enemy. nakapatay ko. Maguli po po. Represents justice. Sabay ko sa mag-uli. Pointing at the bad guys. Sa ko, kay wala na ko'y life. Still fully charged. Pagpalight, Let's go. barilon ka. Now I know better. I'm Pa, strong. may mo, ano, ana. Grabe, Kuya Mac, oh, 11. Nakakill ko An 1. ally has been slain. Nanatay, Lord. Tara. Attack. Okay. Shotgun. My Killing God. spree. My God, gubot Your kayo. team Di ko destroyed kasabot. a turret. Initiate retreat. Oh, no. Unon sa ko. Apit na ko niya mapatay. Hala, madaog na dyan tani ka. Feel na ako An mag-out ally ka. has been slain. Oh, You have nakaslain ko slain ka an enemy. enemy. Yes, daog ta. Ako talagang pinaka-hound sa Project Victory! Weaver. Ikaw na, Jud. Kuya Mac, Ate like Kiko, na. nakadaog na po ko. Wala na dyan ko yung PLD. Sige na kung ka-undefeated. Oh, return to lobby na ta.